मालखुंबाई थुताइजागै सागदुखुमान का ट्राफिक पुलिस कासुजाका बस ड्राइवर ना विशालगढ़ ब्रिज चमनी व ड्यूटी खाइतोंमानि ट्राफिक पुलिस प्रसन्नजित देवनाथ आसमसा बस मालखुं फाइ थुताइ फाइमा बाय दुखुमान का प्रसन्नजित मालखुंनि नम्बर खा TR01C1332 साब्रुमनि सिमे आगरतला फाइतोंमानि बरक रिजार्व बस मालखुं पाटिमुंग मालखुं ड्राइवर सुभाष भौमिक रमजाखा विशालगढ़ थानानि ट्राफिक पुलिस अफिसार साका ओभारटेक खायना थांगै ट्राफिक नो थुताइ मानि अ पाटिमुं बारी खाया उस बारी तकागैस गाड़ी लुस मा गाड़ी फतो तकागैस একটি বাস 1332 সাবরুম থেকে আগরতলা যাইতে আমাদের ট্রাফিক বিশালগড় এই উপরে ধাক্কা দিয়েছে আর কি সাউথ মার্কেট। হ্যাঁ, তারপর আমরা বাসটি একটু এদিকে এনেছি। আচ্ছা, এখন আমরা ওটা দেখতেছি আর কি। ঘটনা সাউথ মার্কেট দ্রুত গতিতে ছিল, দ্রুত গতিতে ছিল বাসটা। এখন দেখতেছি আমরা তো ডিউটি চলছে এবং ডিউটি চলবে, চেকিং চলছে। হ্যাঁ, আমরা ডিউটি করতেছি, এর মধ্যে আরো